बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चिकन बर्गर पैटीज़ की है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे बोनलेस चिकन। 400 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल देंगे और इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। इसका कीमा बना लेंगे। आप देखेंगे कि चिकन का कीमा कितनी आसानी से बन जाता है। इस तरह से ये कीमा रेडी हो चुका है। इसे प्लेट में निकालेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें अनियन पाउडर शामिल करेंगे। अनियन पाउडर डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर डालेंगे। तो ये लहसुन पाउडर शुरू में भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वक्त ऐड किया है और इसे दोबारा से मिक्स करके अच्छे से मिला लेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रखने के बाद हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके 4 बॉल्स बना लेंगे। इसके हमने बड़े बड़े पैटीज़ बनाने हैं। चिकन बर्गर के जो पैटीज़ होते हैं वो बड़े साइज़ में होते हैं। तो इसके हम 4 बड़े पीसेस लेकर इसके अच्छे से एक राउंड बॉल बनाएंगे और इसके बाद इसको बिल्कुल कबाब की तरह राउंड शेप दे लेंगे। इस तरह से ये 4 बड़े बड़े कबाब तैयार हो जाएंगे। कबाब बनाकर हम इसी तरह एक एक करके एक तरफ रख देंगे। थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से जो स्पाइस इसमें हमने डाले हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो कबाब हमने अच्छे से रेडी कर लिए हैं। बहुत बड़े साइज़ में ये कबाब रेडी हुए हैं। अब कैबेज लेंगे यानी बंद गोभी को थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे, जो हम बर्गर में डालेंगे। आप इसमें सैलड लीफ यानी सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं और खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक कबाब हमारे मैरिनेट करके हमने बना के रखे हैं, तब तक हम इसकी एक अच्छी सी सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मायोनीज़ लेंगे, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पेस्ट है ये, और उसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें केचप शामिल करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट डालना ऑप्शनल है। इससे सॉस बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। और थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून विनीगर यानी सिरका शामिल कर देंगे और इस तरह से ये हमारी बर्गर की अच्छी सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब 1 कप मैदा लेंगे। इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे 2 जगह डाल देंगे, यानी हाफ हाफ कर लेंगे। एक प्लेट में ड्राई मैदा रखेंगे और एक में इसका स्लरी तैयार करेंगे। एक अच्छा सा पेस्ट हमने तैयार करना है। तो पानी ऐड करेंगे। हमें पानी इसमें इतना ऐड करना है कि ये अच्छी सी स्लरी रेडी हो जाए। तो ये बस इस तरह से आपको इसको रेडी करना है। अब कबाब लेंगे हम। एक एक कबाब लेकर इस तरह से ड्राई आटे के अंदर यानी कि मैदे के अंदर हम अच्छे से कोट कर लेंगे। जब इस पे मैदा अच्छे से कोट हो जाएगा तो हम इसे डिप करेंगे इस स्लरी के अंदर, जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा है। इसमें अच्छे से इसको डिप करके और निकाल कर एक ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह एक एक करके तमाम कबाब हम रेडी कर लेंगे और चूल्हे पर हम कढ़ाई को रख देंगे ऑयल गरम होने के लिए। तो कबाब हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं, यानी कि बर्गर पैटीज़। ये बर्गर पैटीज़ हैं
تو اس کو آپ اس طرح سے ریڈی کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب کڑھائی کے اندر ہم آئل ڈالیں گے، شیلو فرائی اس کو ہم کریں گے۔ آئل کو گرم کر کے فلیم کو سلو کر دیں گے۔ چکن کچی ہے تو اس کو ہم بالکل سلو فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے اور چکن کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسے اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے، اور جب یہ اوپر سے اور اندر سے اچھے سے کک ہو جائیں گے تو ہم انہیں نکال لیں گے۔ تو یہ بہت اچھے سے کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں، یعنی برگر پیٹیز۔ اب ہم جب تک اس کو فرائی کر رہے ہیں تب تک ہم برگر ریڈی کر لیتے ہیں۔ برگرز کو ہم 2 پیسز میں کٹ کریں گے اور اس پر جو ہم نے سوس بنا کے رکھی ہے دونوں سائڈ پر اس کو اسپریڈ کر دیں گے۔ یہ سوس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے، جو کہ صرف اسی کو لگانے سے برگر اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اس کو اس طرح سے برگر کی دونوں سائڈ پہ اچھی طرح سے اسپریڈ کر لیں گے۔ مسٹرڈ پیسٹ لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ بالکل بازار جیسا ٹیسٹ برگر کے اندر آئے اور آپ کو اچھا لگے۔ تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار برگر بن کے تیار ہوگا۔ تو برگر پیٹیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے گرم گرم ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے، اور آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز کے بغیر بھی اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بغیر بھی یہ بہت ٹیسٹی لگیں گے، کیونکہ یہ سوس بہت ہی یمی بنی ہے۔ اب اس کے اوپر کیبیج جو ہم نے بند گوبھی کاٹی تھی وہ اس پہ رکھ دیں گے۔ سلاد پتا یا کھیرا بھی آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو بس اس کو برگر کو دوسری سائڈ کو برگر کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے، اور یہ برگر ہمارے بہت ہی ایزیلی ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ بچوں کو اسکول کے لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ برگر بن کے تیار ہوتے ہیں۔ برگر پیٹیز بنا کر آپ اچھی طرح سے اسے فریز کر کے اسٹور کر سکتے ہیں، اور مہینے بھر کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو برگر بنانا ہو، جھٹ پٹ آپ نے اسے نکالا اور بچوں کو بنا کر دیا۔ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سے یہ برگر پیٹیز ہمارے ریڈی ہوئے ہیں، اور اس میں چکن ہماری جو ہے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو یہ کرسپی چکن برگر پیٹیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ ریسیپی اگر آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور بہت اچھی ایزی اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بھی بہت رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔